अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, इस वक्त हम हुजरा शाह मुकीम से 3 किलोमीटर के फासला पे गांव ढोला टपई में मौजूद हैं और यहां आने का मकसद, आज यहां एक फ्री कैंप लगाया जा रहा है, मेडिकल कैंप बल्कीस ताहिरा ट्रस्ट के ज़ेरे साया लगाया जा रहा है और इसके अलावा अली ज़ारा जो NGO है, ये उसकी सरपरस्ती भी इस ट्रस्ट को हासिल है। और यहाँ जो डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन मौजूद हैं जो कि CEO हैं इस सारे प्रोजेक्ट के, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे और इस ट्रस्ट का मकसद भी जानेंगे और यहाँ जो कैंप का इनकाद किया गया है इसके क्या अगराज़ मकासद हैं, ये गुफ्तगू भी करेंगे। मोहतरम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? थैंक यू टू बी बीइंग हियर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि मेरे इल्म में तो ये भी आया कि आप जगह जगह हुजरा शाह मुकीम के गिरदोनवा में कैंप का इनेकाद कर रहे हैं, तो यहाँ एक ज़ाहिर है यहाँ एक दूर छोटा सा गांव है, यहाँ कैंप लगाने का मकसद? बेसिकली थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपकी आमद का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मकसद दो हैं, हम लोग इंसानियत की खिदमत करते हैं और इंसानों के दर्द और उनके दुखों को बांटते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि माशरे के अंदर एक एक्टिव प्ले हम लोग रोल प्ले करें। अली ज़हरा की जो बात है, अली ज़हरा स्टैंड फॉर अली एंड ज़हरा, ये एक नॉन प्रॉफिटेबल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है और इसी ऑर्गेनाइजेशन का मैं CEO हूँ और इसी के साथ हम लोगों ने एक ट्रस्ट हॉस्पिटल बनाया जो हुजरा शाह मुकीम का पहला ट्रस्ट हॉस्पिटल है, जहाँ पे गायनी और तमाम सेक्शंस, आर्थो, ENT, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उसके अलावा तमाम जदीद आलात भी मौजूद हैं। हर एक किस्म की फैसिलिटी वहाँ पर अवेलेबल है। हमारा गांव-गांव में जाके देहातों में कैंप लगाने का मकसद ये है कि हम लोगों को बेसिक जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं हम लोग वो प्रोवाइड करते हैं। आज के कैंप के अंदर हमारे भाइयों ने हमारा बहुत तावन किया है और इस कैंप का दूसरा सबसे बड़ा मकसद ये है कि आम लोगों तक, जो लोग पैसे खर्च करके अच्छी दवाई नहीं ले सकते, अच्छी मेडिकेशन नहीं ले सकते, हम लोग उन्हें अच्छी मेडिकेशन प्रोवाइड करें उसके अंदर, ताकि वो दे बी एबल टू बी कैन लिव अ हेल्थी लाइफ, बिकॉज हर पाकिस्तानी का ये हक है। आज के कैंप के अंदर हमारे पास हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग बिल्कुल फ्री है। हम लोग हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन के साथ यहाँ पे 300 बंदे की कैपेसिटी के साथ खड़े हैं और हम लोग 300 लोगों की PCR की कैपेसिटी के साथ खड़े हैं और तमाम किस्म के ऑपरेशन की मुफ्त सहूलत हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे। लाहौर में लाइफ केयर हॉस्पिटल में, बहरिया इंटरनेशनल हॉस्पिटल में, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग हॉस्पिटल में, हयात मेमोरियल हॉस्पिटल में, ये सारे हॉस्पिटल्स हमारे साथ हमारे पैनल्स पे काम करते हैं, जहाँ पे गरीब लोगों का, मुस्तहिकीन लोगों का चैरिटी पे बिल्कुल मुफ्त इलाज भी करवाया जाता है और उन्हें तमाम तिब्बी सहूलियात भी मैसर आती हैं वहाँ से। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जो ट्रस्ट कायम किया यानी जो हॉस्पिटल कायम किया, सच्ची बात तो ये है कि मैं भी हुजरा शाह मुकीम में रहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि कोई ट्रस्ट है जो फ्री काम कर रहा है। तो इसका मतलब आप जहाँ गांव-गांव जाते हैं तो वहाँ एडवर्टाइज भी करते होंगे आइए और वहाँ फ्री मरीजों का इलाज होता है, एक मकसद तो आपका ये भी होगा? देखें, ट्रस्ट हॉस्पिटल जो होता है ना, माशरे की ज़रूरत होता है, क्योंकि हमारे पास जो इस टाइम पे पॉवर्टी है, पॉवर्टी की रेशो इज टू हाई इन पाकिस्तान। एक बंदे की डेली वेज जो है तकरीबन 400 समथिंग है या 250 समथिंग है, वो 250-300 रुपये में अपना PCR का टेस्ट तो नहीं करवा सकता। सबसे बड़ी बात, PCR का टेस्ट का रेट मार्केट में 5500 भी चलता है, बाल लोग 8000 तक करते हैं। एक बंदा जिसे हेपेटाइटिस है वो अपने आप को डायग्नोस नहीं सही करा पाएगा तो वो अपना ट्रीटमेंट कैसे करवाएगा, उसकी मेडिसिन कैसे अफोर्ड करेगा। हमारे ये कैंप लगाने का मकसद एडवर्टाइजमेंट तो होता है, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से ज़्यादा जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट होता है वो होता है सोशल सोसाइटी को सर्व करना। बिकॉज बीइंग अ पाकिस्तानी, ये हर एक की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सोशल सोसाइटी के अंदर अपना एक एक्टिव रोल प्ले करे। बल्कि इस ताहिरा भी एक एक्टिव रोल प्ले कर रहा है सोसाइटी के अंदर। हमारे सेंटर के ऊपर हेपेटाइटिस की तमाम अद्वियात मुफ्त मिलती हैं और उसके अलावा गरीब मुस्तहिकीन अफराद जो होते हैं, हमारा एक चैरिटी का एक अपना सिस्टम है, वहाँ पे उन्हें अद्वियात बिल्कुल मुफ्त दी जाती हैं तमाम बीमारियों की। हेपेटाइटिस की, TB की स्क्रीनिंग बिल्कुल फ्री है, PCR टेस्ट फ्री है, मेडिकेशन तमाम फ्री है, जो लोग वैक्सीनेशन लगवाना चाहें वो भी वहाँ पे दस्तयाब होती है उनको। यानी हुजरा शाह मुकीम में ये ट्रस्ट किस जगह कायम है, हॉस्पिटल किस जगह कायम है? ये गुलशन फ्री टाउन में कायम है। और इसकी टाइमिंग क्या है? इसकी टाइमिंग जो है सुबह 8 बजे से हमारा ट्रस्ट स्टार्ट हो जाता है हॉस्पिटल और रात 10-11 बजे तक हमारा ऑन द वे होता है। एमरजेंसी की सूरत में भी हमारे पास कोई भी आ सकता है, एनी टाइम दे वेलकम ओवर देयर। यानी कोई इलाका मखसूस नहीं है, किसी इलाके का कोई भी फर्द वहाँ जाके अपना इलाज करवा सकता है? देखें, हम लोग इंसान हैं, हमारा जिस मज़हब से ताल्लुक़ है वो इस्लाम है। इस्लाम में जनाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर औरत, मर्द, बच्चे, हर मुस्लिम गैर मुस्लिम के हकूक़ दिए। हम उस अजीम मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें हर बंदे को इक्वालिटी की नज़र से देखा जाता है। इंसानियत हमारे मज़हब का ही नाम है और हमारे मज़हब में ज़ात, फ़िरके, रंग और नस्ल से पाक लोगों की खिदमत की जाती है।
کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیا، آپ نے فرما دیا تو وہ پتھر پر مہر ہے کہ کسی عربی کو، کسی اجمی پر، کسی کالے کو، کسی گورے پر، کسی کو بھی مال و زر یا ذاتیات کی بنیاد پر فوقیت حاصل نہیں ہے رادر دین تقوی۔ ہم لوگ اسی حدیث کو فالو کرتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں۔ ہمارے مطابق ہمارے پاس آنے والا ہر پیشنٹ وہ ایک انسان ہے، اس کا کسی بھی مسلک، فقہ سے یا کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ہم لوگ بلا تفریق ان لوگوں کو ٹریٹمنٹ کی جو بھی بیسٹ فیسیلٹیز ہوتی ہے میڈیکیشن کی وہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، آپ کے اس ہاسپٹل کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اسٹارٹ ہوئے؟ علی زارہ کو کام کرتے ہوئے ابھی تک تقریباً 6 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے، اور 6 ماہ پہلے علی زارہ وجود میں آیا تھا۔ یہ ایک نان پروفیٹیبل چیریٹیبل آرگنائزیشن ہم لوگوں نے بنایا تھا حجرہ شاہ مقیم میں، اور اب الحمدللہ 6 مہینے کے اندر ہم لوگوں نے ایک ٹرسٹ ہاسپٹل بلڈ کر لی ہے۔ فیوچر کے اندر ہم لوگ ایک برٹش اسکول لانچ کرنے جا رہے ہیں یہاں پر، جہاں پر یتیم مسکین بچے بھی ایک عزت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ان کے پاس بھی آکسفورڈ کا سلیبس ہوگا، ہم لوگ ان کے بریڈ اینڈ بٹر کا اہتمام بھی کریں گے، اور ہمارے بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں سوشل سوسائٹی کے اندر۔ ہم لوگ وومن امپاورمنٹ پہ بھی کام کر رہے ہیں، ڈیموکریسی پہ بھی ہم لوگوں کا پورا فوکس ہے۔ بیسکلی ہم لوگ معاشرے میں ایک تبدیلی کی کرن لے کے آنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ان لوگوں کے پاس بھی وہی رائٹس ہیں، ان کا بھی وہی CNIC نمبر ہے، دے آر آلسو پارٹ آف اے پاکستانی نیشن ایز پر لائک بگ سٹی ایریاز۔ تو وہاں پہ جو لوگوں کو بیسٹ فیسیلٹیز ملتی ہیں یہاں پہ بھی لوگوں کو وہی ملنی چاہیے۔ ہمارے پاس لاہور سے بہت سینئر پروفیسر سرجنز آتے ہیں جو ویکلی بیسس کے اوپر وزٹ کرتے ہیں، اور لوگوں کو مفت ادویات دی جاتی ہیں۔ اب جس طرح الٹرا ساؤنڈ ہے، ہمارے پاس مفت الٹرا ساؤنڈ کیا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو حجرے میں نہیں پتہ، لیکن ہمارے پاس گائنی کی ڈاکٹر مسرت سزاد صاحبہ بیٹھتی ہیں اور وہ فری الٹرا ساؤنڈ کی سروس پرووائڈ کرتی ہیں وہاں پہ۔ وہ بھی چیریٹی کا حصہ ہے، وہ لوگوں کو ڈونیٹ کرنی اپنے ٹائم کو، ہم لوگ لوگوں کو سرو کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ ہمارا ایک ایم ہے، کوئی بھی شخص پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے علاج سے محروم رہ جائے، کیونکہ ہم بینگ اے مسلم اٹس آر سوشل پارٹ to be served to the peoples, because once in a time we have to go to our Allah subhanahu wa ta'ala and we have to face to Allah. While we will be there, we have if Allah subhanahu wa ta'ala asks a simple question कि what you do with your nation, with your peoples, then we are be eligible to say Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah we serve our nation. محترم ڈاکٹر زین العابدین جو کہ اب CEO ہیں، اس حوالہ سے آپ کوئی حجرہ شاہ مقیم کی عوام یا گرد و نواح کی عوام یا پاکستانی عوام کے نام کوئی میسج دینا چاہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، ابھی تک حجرہ شاہ مقیم اور گرد و نواح کے دیہاتوں سے اندر مور دین 300 پیپلز ہیں جن کے ہم لوگوں نے مفت آپریٹ کروائے ہیں۔ بہت سارے ایسے خاندان ہیں جنہیں مفت راشن دیا جا رہا ہے، اور بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے تعلیمی اخراجات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ قابل ہے اور وہ پڑھنا چاہتا ہے، فائنینشیل ایشوز ہیں، آپ ہمارے پاس لے آئیے، ہم انہیں اسکالرشپ کے اوپر خود ایڈمٹ کروائیں گے لاہور کے اندر اچھی یونیورسٹیز کے اندر۔ اور ہمارا ایک اور پروجیکٹ انشاءاللہ ود ان 3 month حجرہ شاہ مقیم کے اندر ہم لوگ ایک یونیورسٹیل کیمپس لے کے آ رہے ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیل کیمپس، جس کے اندر AZ بالکل شامل ہوگی، اور وہاں پہ وہ بچے جو اپنے بیچلرس کی ڈگریز پورا کرنا چاہتے ہیں بٹ دے ہیو نو اینی افیبلٹی ٹو گو اوور دیئر بیکاز دے ہیو نو اینی سم کیش ان دیئر پاکٹس، بٹ وہ وہاں پر اپنی قابلیت کی بنیاد پر داخلہ بھی لے سکیں گے اور مفت ان کو پڑھایا بھی جائے گا، گریجویشن کی ڈگریز کمپلیٹ کرائی جائیں گی۔ ہمارا مقصد پڑھا لکھا معاشرہ، صحت مند معاشرہ ضروری ہے، بیکاز ہم لوگوں کے پاس یہ سہولت میرے مطابق اور میری پوری ٹیم کی ریسرچ کے مطابق بہت کم ہے لوگوں کے پاس۔ ہم لوگ سوشل سوسائٹی میں رول پلے کر رہے ہیں الحمدللہ، اور ابھی تک لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے۔ لوگ اب ہم پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہیں، کیونکہ جو جتنا دکھتا ہے لوگوں کے پاس کام جاتا ہے، لوگوں سے اچھا فیڈ بیک آتا ہے الحمدللہ۔ محترم ڈاکٹر صاحب، یقیناً آپ کا جو کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ آپ تعلیم کے شعبوں میں بھی نوجوانوں کی ہیلپ کر رہے ہیں، صحت کے معاملے میں بھی آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔ آیا کوئی آپ کے پس پردہ کوئی مقاصد سیاست میں آنے کا تو نہیں؟ دیکھیں I let you know one thing very crystal clear, I hate politics and I hate to politics. اچھا، نہ میں سیاست کرتا ہوں، نہ مجھے سیاست پسند ہے، نہ سیاست میں آنے کا کبھی بھی ارادہ ہے۔ مجھے یہ نہیں لگتا کہ سیاست ضروری ہے۔ آپ کو کسی ڈیزگنیٹڈ سیٹ کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی عوام کو سرو کرنے کے لیے۔ اگر آپ حب وطن ہیں، حب وطنی کا جذبہ رکھتے ہیں تو آپ سرو کر سکتے ہیں۔ I hate politics simply. I don't like the politician peoples because they are too greedy and too fascinated people they were. They just have their aims, nothing else. They can't serve the humanity. They are not be able to do that. They showered off so many things and they promised to the people that they will be eligible for these and blah and blah, but I am not believing in it.
आई बिलीव इन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना मेरे मुताबिक सबसे बेहतर है, क्योंकि सियासत व्यासत क्या है भाई, ये यहीं रह जाती है। आखिरत में सिर्फ और सिर्फ आपके अच्छे अमाल जाते हैं जब एक गरीब को अच्छी दवाई मिलती है। हम लोगों की तंजीम का एक और सिस्टम, हम किसी को सदके ज़ुकात और खैरात पे दवाई नहीं देते। हमारे आप अभी देख सकते हैं एक डोनेशन बॉक्स पड़ा होगा, जब हमारी एक स्लिप बनवाई जाती है उस स्लिप के अगेंस्ट में हम लोग कहते हैं 1 रुपये से 20 रुपये तक का मैक्सिमम डोनेशन आपने डालना है। 1 रुपया कोई डाले 20 रुपये। अब ये दवाई हम उसे 5,000 की दें या 7,000 8,000 के टेस्ट फ्री कर दें, उसको जितना मर्जी डायग्नोस करें, वो हमारी मिल्कियत है ना दवाई। अब हम उन्हें सेल आउट करते हैं, उन्हें सदका ज़कात और खैरात नहीं दे रहे होते। वो 1 रुपया दे के अब हमसे पैसों के बदले में चीज़ खरीदते हैं, ताकि हम लोगों में ये एहसास ना पैदा हो हमारे माशरे में कि ये अल्लाह के नाम पे दवाई मिलती। सही है। जब तक मुसलमान एक दूसरे की मदद के लिए खड़े हैं, हम लोग को उनकी कोशिश है वही ज़माना वापस आ जाए अल्लाह के करम से, कि जब लोग ज़कात देने के लिए गलियों में फिरते थे और कोई मिलता नहीं था ज़कात देने के लिए। मेरे मुताबिक कतरा कतरा करके दरिया बनता है। वी आर ट्राइंग ऑल आवर बेस्ट टू प्रमोट एंड सर्व आवर सोसाइटी, सिंपली दैट्स द वे। नाज़रीन, बल्कीस ताहिरा ट्रस्ट के CEO मोहतरम डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। इनका बताने का मकसद ये था कि इन्होंने हुजरा शाह मुकीम में एक ट्रस्ट कायम किया है जहां नौजवानों को तालीम के मामले में भी हेल्प किया जाता है और सेहत के मामले में मरीजों की भी सपोर्ट की जाती है। ये जो हॉस्पिटल है ये हुजरा शाह मुकीम में फरीद टाउन गुलशन फरीद टाउन, जो कि घारा पुल के बिल्कुल नज़दीक है, हवेली रोड पे है। वहाँ पे ये 12 से 14 घंटे वहाँ ट्रस्ट ये काम करता है। अगर हमारी ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं अगर वहाँ फ्री इलाज करवाना चाहते हैं तो वहाँ पहुँचकर आपको फ्री जो है इलाज मिल सकता है, मैसर हो सकता है। आप वहाँ रब्ता कीजिए। ऐसे लोग जिनको अभी तक पता नहीं है, मुझे बजाते खुद पता नहीं था कि कोई ट्रस्ट काम कर रहा है, तो ये एक काबिल तारीफ़ अमल है और CS साहब को मुबारकबाद देते हैं। अल्लाह ताला इन्हें इनके मकासद में कामयाब करे। अब हम यहाँ की जो NGOs है गाँव की, यहाँ ढोला डपई की जंजुआ इत्फाक फाउंडेशन, इनसे बातचीत करेंगे। इन्होंने क्या सोच के इन बल्कीस ताहिरा जो ट्रस्ट है NGO के अली ज़हरा NGO के तहत काम कर रहा है, इन्होंने किस सोच के तहत इन्हें इनवाइट किया और इनके मुस्तकबिल में क्या इरादे। आइए बात करते हैं जंजुआ फाउंडेशन वेलफेयर फाउंडेशन के ओहदेदारान से। हमारे साथ मौजूद हैं जंजुआ इत्फाक वेलफेयर फाउंडेशन के ओहदेदारान मोहतरम राजा अब्दुर्रहमान, मोहतरम राजा गुलाम नबी, मोहतरम राजा हमीद अख्तर। हम इनसे गुफ्तगू करेंगे ये जो फ्री कैंप लगाया गया है इनके अंदर ज़हनों में क्या सोच आई थी और क्या सोचकर इन्होंने इस फ्री कैंप का इनेकाद करवाया। तो हम बात करते हैं राजा अब्दुर्रहमान से। राजा अब्दुर्रहमान, पहले तो ये बताइए कि मैंने यहाँ गांव के हर बच्चे के नाम के साथ राजा का जो लफ्ज़ है वो जुड़ा देखा है, ये राजा से क्या मुराद है? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ शफीक शाह साहब, आपने टाइम निकाला और मौजा डोला तशरीफ़ लाए। और दूसरा, मैं बल्कीस तारा की तमाम कम्युनिटी का, तमाम डॉक्टर साहबान का, तमाम उनके जो अमला साथ आया उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आज हमारे गांव तशरीफ़ लाए। उन्होंने ये फ्री मेडिकल कैंप लगाया और हमारे इस गांव के जितने भी गरीब गुरबा हैं उनके लिए ये आज अदवियात फ्री दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये इन तमाम दोस्त अहबाब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि जो हराजा लफ्ज़ है ये हमारा सदियों से चल रहा है। हमारी कास्ट है जंजुआ राजपूत, तो राजपूत को जो है वो राजा कहा जाता है, तो इसलिए ये राजा का लक़ब हमारी बरादरी के साथ जुड़ा हुआ है। तो हमारा ये अदारा जो 2013 में हमने ये इसको जो है ना स्टार्ट किया, जंजुआ इत्फाक वेलफेयर पंजाब के नाम से। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह में 5-6 साल हो गए हैं। पहले तो हमारी तारफ़ी मीटिंगें होती हैं हमारी ओवरऑल पंजाब में, तो बाकी हमारी तंजीमें काम कर रही हैं, हमारी बरादरी की जंग में काम कर रही हैं वेलफेयर के नाम से। उन्होंने उधर स्कूल भी बनाए हैं, स्टिचिंग स्कूल भी हैं और फ्री हॉस्पिटल भी हैं। उसके अलावा और भी काफ़ी उन्होंने उधर वेलफेयर में काम किया हुआ है। इस्लामाबाद में भी इसी तरह हमारी जंजुआ फैमिली है वो काम कर रही है। और इसी अज़म के साथ इधर अहले याने डोला बिलखसूस राजा गुलाम नबी जंजुआ साहब और राजा हमीद अख्तर जंजुआ, राजा मोहम्मद रफ़ीक जंजुआ नंबरदार, राजा मोहम्मद असलम जंजुआ, राजा अंबर जंजुआ और बकलम खुद बंदा नाचीज़, हमने ये स्टेप लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने मंजिल की तरफ गामज़न हो गए। हमें उम्मीद हो गई है
کہ اللہ پاک نے ہمارے ساتھ ہمارا ہاتھ تھام لیا اور ہمیں ایک اچھے اور نیک کام میں ہمارے دعا قبول کی ہے، اور آج ہم لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، اپنے گاؤں کی خدمت کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ ہمارا گاؤں چھوٹا سا گاؤں ہے، یہ تقریباً 5 سے 6 مربع زرعی زمین ہے ٹوٹل ہمارے اس گاؤں کی، اور یہ ادھر اجرا چوک سے 1.5-2 کلومیٹر کی مسافت بھی ہے۔ تو الحمدللہ ہماری یہ غریب عوام آج اس فری کیمپ سے فائدہ اٹھا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ ابھی ہمارا پہلا کیمپ ہے۔ اس کے بعد ہم ایک تو اپنی برادری کا بڑا سیمینار بھی ادھر منعقد کروا رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم اس طرح کے مزید فلاحی کام ہیں جو اس کے لیے بھی اپنی اس اہل یان ڈولہ کو نادرا کی ہوگی سہولت، اور بھی جو جس طرح کی سہولت جتنی بھی ہم دے سکیں گے انشاءاللہ، جو ہمارا عزم ہے جس کے عزم کے ساتھ ہم گھر سے نکلے ہیں ہم سب بھائی، انشاءاللہ وہ عزم ہم انشاءاللہ ان سب بھائیوں کو دکھائیں گے کہ آپ کی برادری کے جو آپ کے جو نوجوان ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ کے لیے کیا خدمت کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سب ہماری برادری دیکھے گی، اور ہم انشاءاللہ ان کے لیے اسی طرح فلاحی ادارے کے کام جتنے بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ کریں گے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام ہیں اللہ کی رضا کے لیے، تاکہ اپنی آخرت بھی سنور جائے اور اپنی برادری کی خدمت بھی کی جائے۔ راجہ حمید اختر، یہ بتائیے کہ آپ جیسے جو نوجوان ہیں وہ تو اس عمر میں پیسہ کمانے کے چکروں میں ہوتے ہیں، اور اس عمر میں ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، آپ نے دوسروں کا فائدہ سوچنا شروع کر دیا ہے، پورے گاؤں کا، اپنوں دوسروں لوگوں کا، جو کہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ مستقبل میں کوئی سیاست میں آنے کا ارادہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فرسٹ آف آل میں آپ کے چینل کا اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں عزت بخشی، اور اس فلاحی کام میں آپ نے شرکت کر کے اس کو میڈیا پہ لا کے ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ ہماری جو برادری تھی وہ بہت ساری محرومیوں کا شکار تھی، اور ہم بہت ساری پریشانیوں میں اپنی برادری کو دیکھ کے ہم نے یہ قدم اٹھایا کہ ہم اپنی جنجوعہ راجپوت فیملی کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کریں، اور اس کے لیے جو لوگ مستحق ہیں ان کے لیے وہ چیزیں پرووائڈ کریں۔ تو ہم نے فرسٹ آف آل جو آج کے معاشرے میں میڈیکل کے حوالے سے، بیماریوں کے حوالے سے دیکھا کہ ہماری جو غریب برادری ہے وہ کوئی مطلب مستحق نہیں ہے علاج کروانے کے، تو ہم نے اس لیے یہ ایک میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا، جو ساتھ ہمارے دوست ہیں ان کے ٹرسٹ کے حوالے سے، جنجوعہ اتفاق پنجاب کی جو کاوش کے ساتھ، جو ہمارے ممبران ہیں ان کی کاوش کے ساتھ۔ تو اسی طرح اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ یہی کر رہے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی جنجوعہ فیملی بکھرے ہوئے ہیں، بیک ورڈ علاقوں میں ہیں، جو محرومیوں کا شکار ہیں، ان کو اٹھا کے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے ان کے لیے ہم جو ہے نا وہ جو بھی ایک مستحق ہیں، یعنی فلاح و بہبود کے کام کرنا آپ کا مقصد ہے۔ میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ بنایا ہے؟ جی نہیں بالکل بھی نہیں، سیاست بالکل ہم نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے لیے یہی سیاست ہے کہ ہم اپنی برادری کو سپورٹ کریں، بس جو مستحق لوگ ہیں، جو محرومی کا شکار ہیں، ان کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے چلیں، اور ان کو ساتھ لے کے چلیں، ان کے ساتھ مل کے چلیں، یہ ہماری سیاست ہے۔ یعنی صحت کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو انشاءاللہ ہر پلیٹ فارم پہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ راجہ غلام نبی موجود ہیں، ان سے بات کریں گے۔ راجہ غلام نبی، آپ یہ بتائیے کہ آج یہ جو کیمپ لگا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے، اور اس کے پس پردہ کیا محرکات ہیں، کیا سوچ کے آپ لوگوں نے یہ کیمپ کا انعقاد کروایا؟ السلام علیکم جی، پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہمارے اس کیمپ میں آئے، آپ نے ہمیں عزت بخشی، سدا خوش رہیں جی۔ تو دوسری کیمپ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری جو دوسری برادری کے لوگ ہیں اسلام آباد میں، پورے اوور آل پاکستان میں، تو وہ فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں، لوگوں کو سہولیات دے رہے ہیں جتنا وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان کو دیکھ کے ہمارے اندر بھی یہ شعور پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہم بھی ساتھ مل کر اپنے تحت جو کر سکتے ہیں وہ اپنی عوام ارد گرد کے لوگوں کے لیے اور اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کریں۔ یہ سوچ کر یہ کیمپ لگوایا کہ جو لوگ ہاسپٹل یا کام کی مصروفیات کی وجہ سے شہر نہیں جا سکتے، ان کے لیے یہ سہولت ہو گئی ہے کہ وہ یہاں آ کر کیمپ سے فری میڈیکل ادویات لے رہے ہیں۔ تو ہمارا مقصد ہے کہ ہم مل جل کر اسی طرح فلاحی کام کرتے رہیں، جتنا ہم سے ہو سکا وہ ہم ضرور اس فاؤنڈیشن کے لیے اور لوگوں کے لیے کرتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ گاؤں ڈھولا کے نمبردار موجود ہیں، راجہ محمد
रफ़ीक जंजुआ साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राजा साहब, आज आपने वो काम कर दिखाया जो इससे पहले इस गांव में नहीं हुआ। ये यानी आपका पहला एक फ्री कैंप है, आया ये पहला है या इसके बाद भी इंशाल्लाह लगते रहेंगे? इंशाल्लाह लगते रहेंगे, ऐसे हम कोशिश करते रहेंगे। अच्छा, लगता है, यूँ लगता है आपके कामों से कि आप मुस्तकबिल में सियासत के मैदान में आना चाहते हैं? नहीं, हम सियासत से पाक हैं। पाक हैं? हाँ जी। अच्छा, इसके अलावा भी आपके कोई इरादे हैं? जी इंशाल्लाह हम इस तंजीम को बहुत आगे लेकर जाएंगे और जितना हो सका गरीब आवाम के लिए करेंगे। अच्छा, हमारे साथ राजा अब्दुर्रहमान मौजूद हैं, हम इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा राजा अब्दुर्रहमान, ये बताइए कि यकीनन आपने जो कुछ किया काबिल तारीफ़ है, तो इसके अलावा कोई और प्लान है? इसके बाद बी प्लान, ये तो आपने सेहत के मामले में काम किया, अब कुछ और सोचा है कि आपने दूसरा स्टेप क्या लेना है? जी, दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमारी बरादरी में जो आजकल सबसे बड़ी जो मसले हैं रिश्ते के मामलात, लेन देन, जो रिश्ता आउट ऑफ बरादरी में किए जाते हैं। जी जी। दूसरी काविश हमारी ये है कि हम अपनी बरादरी को जोड़ना तो शुरू कर ही दिया है, तो जो रिश्ते हैं वो भी अपनी ही बरादरी में करें। ठीक है। दूसरा, गरीब गुरबा की जो बच्चियाँ जो घरों में बैठी बूढ़ी हो रही हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही, तो उनके लिए हम अपनी वेलफेयर की जानब से इंशाल्लाह दूसरा इकदाम वो उठाएंगे कि उनकी जल्द अज जल्द शादियां भी करवाएं। अपनी तरफ से, अपनी पॉकेट से जितनी भी हम इस्तिकात रखते हैं, जितना भी हमारी जो बजट है उसके साथ से इंशाल्लाह हम वो जल्द अज जल्द वो भी काम शुरू करें। अच्छा, इस फाउंडेशन को आप कोशिश करेंगे कि वसी पैमाने पर फैलाया जाए, यानी उजड़ा शाह मुकीम से बाहर निकाला जाए, डिस्ट्रिक्ट तक लेवल तक ले जाया जाए? फिलहाल अभी तो ये हमारा 3 तहसीलों 4 तहसीलों पे चल रहा है। ज़िला कसूर है, सॉरी 3 डिस्ट्रिक्ट है, ज़िला कसूर है, ज़िला उकाड़ा और ज़िला पाकपतन है, और एक तहसील हमारे साथ है ज़िला साहिवाल की, इकबाल नगर की, उधर के भी जंजुआ फैमिली के जो हमारे साथ दोस्त ऐड है। वैसे तो ओवरऑल पंजाब, पूरे पंजाब के जंजुआ फैमिली हमारे साथ ऐड है। तो जो हमारा टास्क है, जो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, वो हमारा यही है कि हमारे जो इर्द गिर्द के जो बैकवर्ड इलाकों में बैठे हुए हैं जंजुआ फैमिली, जिनको इतना शौर नहीं है, इतना वो बेचारों को नहीं पता हमारी बरादरी किधर बैठी है, वो अपनी ही जो दिन रात मेहनत में लगे रहते हैं। वो घर से बाहर निकल कर ये नहीं देख सकते, उनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि उनके पास गरीब इतने हैं ना, वो मेहनत मजदूरी करते हैं और शाम को घर आ जाते हैं। तो हम उनको भी साथ लेकर, उनकी जो खुशी गमी है उनके साथ भी इंशाल्लाह हर खुशी गमी में उसके साथ तैयार हैं। तो ये मैसेज हम अपनी बरादरी को 4-5 साल से दे रहे हैं कि आए हमारे साथ चलें। हम अपनी बरादरी को लेकर साथ चलने के लिए तैयार हैं। जिस तरह के भी हालात होंगे इंशाल्लाह हमारी हर तरह की जो कोशिश है वो अपनी जंजुआ बरादरी के साथ है। नाज़रीन, आज के इस गैर गुजरे दौर में इस तरह का फलाह बहबूद का सोचना, फलाह बहबूद का काम करना यकीनन काबिल तारीफ़ है। ऐसे नौजवान जिनकी उम्र खेलने कूदने की है, पैसा कमाने की है, सैर सपाटे की करने की है, ये नौजवान जो हैं ये अपनी कौम के लिए सोच रहे हैं, अपने गाँव के लिए सोच रहे हैं, दूसरे लोगों की फलाह बहबूद का सोच रहे हैं। ऐसे नौजवानों की हौसला अफजाई की जानी चाहिए, ऐसे नौजवानों का दस्तो बाजू बनना चाहिए, और जहाँ तक मुमकिन हो सके इनकी भरपूर हौसला अफजाई की जानी चाहिए। तो मैं आखिर में चाहूँगा कि मोहतरम राजा अब्दुर्रहमान अगर कोई मैसेज देना चाहें हमारे नाजरीन के नाम, रोशन पाकिस्तान के नाजरीन के नाम, तो हमारा चैनल हाजिर है। जी, बहुत खुशी हुई है आपका चैनल देखकर, इसलिए मैंने आपको दावत दी कि आप हमारे गांव में आए हैं, और आपका चैनल सब दोस्त सब्सक्राइब करें और अपने गांव का जो भी तारफ़ है वो शफीक शुजात साहब को बुलाएं और अपने गांव का तारफ़ करवाएं, अपनी बरादरी का तारफ़ करवाएं, आपकी जो फेमस शख्सियात हैं उनका तारफ़ करवाएं, ताकि इलाके में जिन लोगों को नहीं पता उनको भी पता चल जाए। और बल्कि ये जो चैनल है ये तो पूरे पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं, तो ये सब जो आउट ऑफ कंट्री में बैठे हुए हैं हमारे अहल यानी डोला के, अब आपके चैनल पे ये शेयर होगी तो ज़ाहिर बात है वो भी देखेंगे, उनका भी दिल खुश होगा कि हमारे गांव में ये देखें इस तरह के काम हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह ये मेरा तो मैसेज यही है कि आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है। अल्लाह पाक आपके चैनल को मज़ीद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे, और इंशाल्लाह इसी तरह हम जिस तरह कोई सेमिनार होगा तो आपको ज़रूर उसमें भी मौका देंगे कि आप आएँ, उसकी कवरेज करें, और ये कवरेज पूरे पाकिस्तान में हमारी कवरेज जाए, और ये मैसेज भी हमारा जो नेक काम का है ये पूरे पाकिस्तान में जाए। इससे जो दूसरी बरादरियाँ वो भी हरकत में आएँ, वो भी अपने अपने इलाकों में इस तरह के जो वेलफेयर के काम हैं उसमें हिस्सा लें, और अपने जो गरीब गुरबा हैं उनको उसकी खुशी गमी में शामिल हों और उनके शाना बशाना साथ खड़े हों। और इसके अलावा हमारा जो मसला है एजुकेशन के मामले से, जो हमारे बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनके पास फीसें नहीं हैं,
تو اس کے لیے بھی ہمارے جو افسران بالا ہیں ہماری جنجوہ فیملی کے، اس کے ساتھ بھی ہماری بات چل رہی ہے. تو انشاءاللہ تعلیم کے حوالے سے بھی ہم اپنی برادری کو جو ہے نا وہ آگے لے کر جائیں گے. جاب کے حوالے سے بھی جیسے ہماری برادری جو آگے بیٹھی ہوئی ہے بڑی بڑی سیٹوں پہ، ہم ان کے ساتھ بھی بات کر رہے ہیں، کمیٹیاں بنا رہے ہیں، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ان کو جو ہے نا جاب دلوائیں گے. جس طرح کا بھی کام ہوگا انشاءاللہ ہر فورم پہ، ہر لحاظ پہ ہم اپنی برادری کی جو ہے نا وہ سپورٹ کریں گے. اور پاکستان پہ اللہ نہ کرے کوئی ایسا مصیبت آ جائے تو سب سے پہلے بھی ہماری قوم انشاءاللہ سب سے آگے کھڑی ہو انشاءاللہ. ناظرین، آپ نے ہماری آج کی ویڈیو دیکھی سنی، آپ کو کیسی لگی؟ اگر اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے. ہمارے چینل پہ نئے آنے والے سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ. اللہ نگہبان، اللہ حافظ.